بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ اس کورس میں جو گرامر سیکھ رہے ہیں ہم، اس کے دو حصے ہیں۔ جو صرف میں بقیہ رولز رہ گئے ہیں اس کو ہم سیکھ رہے ہیں، اور نحو میں کچھ شروع کر رہے ہیں رولز کو۔ صرف میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ مونس کے صیغے، دو کے صیغے، مجہول کے صیغے اور کرما کے صیغے۔ پھر سے مونس کے صیغے، دو کے صیغے، مجہول کے صیغے، کرما کے صیغے، یاد رکھیے علم۔ اور دوسرا کیا کر رہے ہیں ہم اسی صرف میں؟ اس میں مکان، اس میں صفت، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ۔ صفت یعنی جو چیز انسان کے اندر مسلسل ہو، تفضیل یعنی زیادہ ہو دوسروں سے، اور مبالغہ یعنی بہت زیادہ ہو، اور جمع۔ تو پھر سے کہہ رہا ہوں میں، اس میں مکان، اس میں صفت، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ اور جمع علم۔ اور نحو میں ہم سیکھ رہے ہیں فعل مضارع میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا، تفعلوا، جو بھی ہے اس میں جو چینجز آتے ہیں، بعض وقت تو سامنے ایک حرف آئے ان کے تو چینجز آتے ہیں یہ۔ اور اس کی جو بڑی کیٹیگری ہے وہ ہے لم اور شرط، لم اور شرط اور لامات و لن۔ لم اور شرط، لامات و لن۔ لامات یعنی تین لام، لام لام کو لامات کہہ رہے ہیں۔ لم و شرط، لامات و لن علم۔ ٹھیک ہے، پچھلے سبق میں یا اسباق میں ہم نے سیکھا مؤنث کے ضمائر، جیسے ہیا، ہن، انتی، انا، انتن، نحن، یا ربها، ربہن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا۔ اور مؤنث کا ٹیبل بھی سیکھا ہم نے، فعل مؤنث کا، رائٹ؟ فعل ماضی تھا فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا، تفعلوا، یفعلنا، تفعلین، افعلوا، تفعلنا، نفعلوا، افعلی، افعلنا، لا تفعلی، لا تفعلنا، یہ ہم نے سیکھا تھا۔ فاعل، مفعولہ تو پہلے سے ہم جانتے ہیں۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے دو کے صیغے، یعنی وہ دونوں اور آپ دونوں۔ بائی دا وے مؤنث کے وہ دونوں اور مذکر کے وہ دونوں میں بہت کم فرق ہے، تو فی الوقت ہم مذکر کے وہ دونوں اور آپ دونوں سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت سمپل ہے یہ سبق۔ دیکھیے ہم نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ تو اب جو دو کا صیغہ بنانا ہے اس کے لیے جمع کو پکڑیے، اوکے، سنگولر کو نہیں، جمع کو پکڑ کر اس میں الف مد ایڈ کر دینا ہے۔ جیسے ہم ہے تو ہما، اور اشارہ کیا کریں گے اب؟ دو انگلیوں سے، ظاہر ہے کہ پلورل کا نہیں۔ ہم ہے تو ہما، انتم ہے انتما، انتم سے انتما، ذرا ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، جمع سے آ رہے ہیں دو کی طرف، تو ہم سے ہما، انتم سے انتما۔ نحنو دو ہو 10 ہو وہ نحنو ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، تو ہم کو صرف دو الفاظ سیکھنے ہیں، ہما اور انتما۔ چلیے میرے بات دہرائیے، ہما وہ دونوں، ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں۔ انتما آپ دونوں۔ ترجمہ کیجئے، ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں۔ ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں۔ ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں۔ میرے بعد عربی میں 3 بار دہرائیے، ہما انتما، ہما انتما، ہما انتما، ہما انتما علم۔ بہت سادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو کے صیغے بنانے کے لیے کیا تھا ٹپ؟ جمع کے آخر میں اگر الف نہ ہو تو الف مد کا اضافہ کر دینے سے ہما، تو ہم سے ہما، انتم سے انتما۔ اور اگر اون ہو تو آن کر دینا ہے، جیسے مسلمون ہے تو مسلمان کریں گے ہم، مسلمانی یعنی دو مسلمان، مسلمانی یعنی دو مسلمان۔ تو اب ہم بات چیت کریں گے، من ہما کون ہیں وہ دونوں، تو آپ جمع دیں گے ہما مسلمانی، وہ دونوں مسلمان ہیں، مسلمانی، آخر میں زیر آئے گا، اس میں تھوڑا سا یاد رکھیے، لیکن مسلمان رکیں گے تو مسلمان ہوگا، ہما مسلمانی۔ من انتما
आप दोनों कौन हैं? तो आप बोलेंगे नहनु मुस्लिमानी, और हमेशा 2 उंगलियों का इस्तेमाल होगा। नहनु 2 के लिए भी नहनु मुस्लिमानी। हम पूरा आखिर तक कह रहे हैं ताकि याद रहे आपको, ना कहें आप नहनु मुस्लिमान कहें तो भी चलेगा। राइट, जवाब दीजिए। मन हुमा? हुमा मुस्लिमानी। मन अंतुमा? नहनु मुस्लिमानी। फिर से, मन हुमा? हुमा मुस्लिमानी। मन अंतुमा? नहनु मुस्लिमानी। अल्ली, ये बहुत दिलचस्प बात है कि उर्दू में जो है हम कहते हैं मुसलमान। मुसलमान अगर बोलेंगे तो 2 मुसलमान हो गए। फला मुल्क के अरब के मुसलमान, यानी अरब के 2 मुसलमान अगर कहेंगे आप। लेकिन ये जो जमा आई है हमारे पास, मुसलमान, मुसल्लियान मस्जिद, मुसल्लियान का मस्जिद उर्दू में अरबी से तर्जुमा होगा मस्जिद के 2 मुसल्लियान मस्जिद। लेकिन वो जो जमा आ रही है असल में फारसी से आ रही है। उर्दू में जो जमा है मुसल्लियान मस्जिद और मस्जिद के सारे मुसल्ली। ये एक दिलचस्प टिप था। बहरहाल याद रखिए, अरबिक में मुस्लिमानी का मतलब 2 मुसलमान है, सारे मुसलमान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लेते हैं 2 के सेगे, उसमें लेंगे हम उन दोनों का और आप दोनों का। राइट, तो सेम रूल अप्लाई होगा। जैसे हमने सीखा रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ये तो हमारा पुराना स्टैंडर्ड जो है सिस्टम है। उसमें रब्बुहुम यानी उन सब का रब है, इसको दोनों का करना है तो अलिफ मद ऐड कर देना। रब्बुहुमा जमा से आना है, याद रखिए, रब्बुहुम से रब्बुहुमा। इसी तरह रब्बुकुम से रब्बुकुमा। रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब। राइट, सेम रूल है। तो हमको क्या सीखना है? रब्बुहुमा, रब्बुकुमा। राइट, तो तर्जुमा कीजिए, मेरे बाद दोहराइए। रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब। रब्बुकुमा आप दोनों का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब। तर्जुमा कीजिए एक्शन के साथ 2 उंगलियों से। रब्बुहुमा उन दोनों का, उन दोनों का रब। रब्बुकुमा आप दोनों का रब। रब्बुहुमा उन दोनों का रब। रब्बुकुमा आप दोनों का रब। मेरे बाद 3 बार अरबिक में दोहराइए। रब्बुहुमा, रब्बुकुमा, रब्बुहुमा, रब्बुकुमा, रब्बुहुमा, रब्बुकुमा, रब्बुहुमा, रब्बुकुमा। अलिम। अब हम लेते हैं अरबी बोलचाल। मन रब्बुहुमा, कौन है उन दोनों का रब? तो क्या जवाब देंगे आप? रब्बुहुमा अल्लाह। मन रब्बुकुमा, कौन है आप दोनों का रब? तो आप कहेंगे रब्बुना अल्लाह। चलिए जवाब दीजिए। मन रब्बुहुमा, रब्बुहुमा अल्लाह। मन रब्बुकुमा, रब्बुना अल्लाह। फिर से, मन रब्बुहुमा, रब्बुहुमा अल्लाह। मन रब्बुकुमा, रब्बुना अल्लाह। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लेते हैं फेल माजी से 2 के सेगे। इसमें भी रूल बहुत सिंपल है, जमा को पकड़ लेना है बस। ऊ की आवाज है तो आ करना है, और नहीं है तो जुड़ाना है। जैसे हुम में क्या था, आवाज नहीं थी तो हुमा कर दिया। अंतुम में अंतुमा कर दिया। रब्बुहुम में रब्बुहुमा कर दिया। रब्बुकुम में रब्बुकुमा कर दिया। तो फाला फालू, ये जमा में ऊ की आवाज है तो इसको आ कर देना है बस। जैसे मुस्लिमूना था तो मुस्लिमान ही था, ऊ तो आ किया। मुस्लिमून मुस्लिमान। तो इसी तरह फालू फाला, ऊ की आ करना है। और फाल तुम में आवाज नहीं है ऊ की तो जुड़ा देना है, फाल तुमा। राइट, फाल तुम में जो है ऊ की आवाज नहीं है, आप सब ने किया तो इसको 2 से करना है तो फाल तुमा। तो फालू से फाला, फाल तुम से फाल तुमा। फालना 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 2 हो 10 हो एक ही बात है। तो बस 2 ही सेगे सीखने हमको। राइट, तो मेरे बात दोहराइए 2 उंगलियों से। फाला उन दोनों ने किया, फाला उन दोनों ने किया। फालतुमा आप दोनों ने किया, फालतुमा आप दोनों ने किया। तर्जुमा कीजिए। फाला उन दोनों ने किया।
فعلتما آپ دونوں نے کیا. فعلا ان دونوں نے کیا. فعلتما آپ دونوں نے کیا. میرے بعد 3 بار دہرائیے. فعلا فعلتما فعلا فعلتما فعلا فعلتما فعلا فعلتما. علم. چلیے ہم عربی بول چال لیتے ہیں. حل فعلا کیا ان دونوں نے کیا؟ آپ کہیں گے نعم فعلا اچھے کام کیے ہم سپوز کرتے ہیں. حل فعلتما کیا آپ دونوں نے کیا؟ نعم فعلنا ہاں ہم نے کیا. جواب دیجئے. حل فعلا نعم فعلا. حل فعلتما نعم فعلنا. پھر سے. حل فعلا نعم فعلا. حل فعلتما نعم فعلنا. علم. حل فعلا خیرن آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. کیا انہوں نے خیر کا کام کیا؟ تو آپ کہیں گے نعم فعلا خیرن. حل فعلتما خیرن نعم فعلنا خیرن. خیرن کو ایڈ کر دیجئے ہر جگہ تو یہ جملے بن جاتے ہیں. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے. 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، 1 نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا، اور دعا بھی اپنے لیے رب زدنی علما اور ساتھیوں کے لیے کہ اللہ ہم سب کو مل کر قرآن کی کلاس میں ریگولرلی پڑھنے کی توفیق دیجیے. ویڈیو سے پڑھائیے، آن لائن ٹیچر سے پڑھیے. سب سے بہتر ہے کہ خود ٹیچر بنیے یا ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.